आं 5 नং सामुनो केन्द्रनि मुथानि प्रार्थी आंनि मुं रतन त्रिपुरा जों इलेक्शन पाइमन परे आना विशेष खायै बीजेपी रावपति सेंटर रेगिंग खालायका अबनि आं उइन नमालिया अबनि आं कुनु दुख करै आं जनसाधारण काम खालायनाय जनसाधारण बाय दंनाय किन्तु अथाइयो जों जेभावे बीजेपी राव जागाय जागाय सन्त्रास खालाय दङ जों तिनिबो थांफैयो लबन सरागो सिनि कायसा कर्मी बिनि न' बरा हर थां सप्ताह रेखा अब्दि खायै 5 किलो अरब अनेक नोक सबाय रेखा मानिकपुरनि जे खाकचां गामियो अरब राव चिनी कर्मी नोक सबाय रेखा 18 किलो कायसा क्षुद्र व्यवसायी वो छोटो मोटो दुकान खाइयो दुकान टिखले बनो बुई बनो दुकान बंद खाई रेखा अब्दि खायै चिनी एलाकाओ जुदि बीजेपी राव ए सन्त्रास बंद जुदि खाया चिनी कर्मीर ऊपर विभिन्न भावे आक्रमण खालाय जों त्रिपुरा मुथा जों त्रिपुरा राज्य निरसंकर आसन तबैयै जीते जाक जोंनो ताबो एडिसिओ सरकार गठन खालायनाय अबत्तयै भावे जों जुदि जे दांगा हांगामा खालायजाख्लाय जों त्रिपुरा सभा आचय दंलां बिनि प्रतिरोध जों खालायनाय अबनि बागां सांबादिक बंधुरानबो सागौ नरावबो इमिन विचार खालायदि इमिन प्रकाश खालायदि जत जायगाय खबर सरेरदि अबनां नावनि थायो खबर नामसु चिनी त्रिपुरा हापारनि त्रिपुरा मथा खायनाय जत आदं संनो बुवागारानि दैदेल मुंबाई बुवागारानि जबा मुंबाई जों त्रिपुरा मथा एडिसिओ 18टा सिटै बसकाङो एडिसिओ मिनिस्ट्रि नाय दङ थाङै दङ बुवागारानि कक पिरमानि तैनो जों ताबो थानचा थानचा तैनो जों बसकाङो ताबो थानचांनायनि बागै आं अबनो कयनाय थांनाय 10 तारिखो जखन चिनी लंट्रेबिली सब डिविजननि एसडीएम अफिसो काउंटिंग मन यागुलो जों 5 नং सामुनु ताई मनु सयलेंटा 6 नং 5 नং सामुनु हंकाय टीएसपी ताई मनु सयलेंटा हंकाय आईएनपीटी जों जुट सरिके बाचालायजाक और सीट काइनो जों पाइमालिया पाइमे फानो जों केबनो कुनु हुनिया त्रिपुरा हाव किन्तु जों एडिसिओ बुवागारानि दल नो कप्लाय मन बिसिं फानो जों केबनो कुन फानो हुनिया आरो काउंटिंग यागुलो जों एसडीएम नहर फायै चिनी 5 नং सामुनुनि आसुकफां बा बातायनाय चिनी रतनजय त्रिपुरा महाशय नग फिरक मानि यागुलो सामुनु पार्टी अफिसो बीजेपी नि दल अंगै बरक बीजे मिছিল दाखाय ना तामखाय बक्स रक ताम तंगलाय मानि जागाओ बंनि गाना तिनो चिनी त्रिपुरा मथानि आदं रक बा चिनी बातायनाय रतनजय त्रिपुरा महाशय लाइफ हाइपुरु बरक चिनी गारिओ गुली कगैनाय आक्रमण खायो मार्बेल दांखा तामुखा बिनि गारिनि ग्लास बायथांखा तिनि बीजेपी रक ngैनाय जुदि चिनी त्रिपुरा मथानि गारिओ गुली कगै रक ग्लास बायरि हंकाय ओ जामेला थांगला कामु तफनो चिनी त्रिपुरा मथारक याक्ति साया जाय नग फाइ पेबेजाक आबुनि उलो ब जागानि बीजेपी नि गुंडा बाहिनी रक फाइ चिनी सामुनो त्रिपुरा मथानि पार्टी अफिस सबाय फाइका ताई चिनी खुद बातायनाय रतनजय त्रिपुरा महाशयनि कायसा चुआक दुकान रक दंमानि लाइसेंस दुकान बेनि बुसलानि आ दुकाननि चुआक रक जतनो तिखलाय तलां थांबायका आरो फ्रिज सबाय कलां थांका लैपटॉप सबाई कलां थांका सीसी कैमरा सबाई कलां थांका ताकुक रक जारा बीजेपी खाई तंनाय ताकुक संना अबनो सानाय मेसेज रेनाय गुंडा फुनु गइनाय केबनि बखानो नरक पाइ मांगलाक नरक हासे हामजाक दै 3 बছর शासन सिगौ नंनै बीजेपी सरकार त्रिपुरा राज्योआव 3 बছर बायनो नरक एडिसी सेगे खिबि जाखा त्रिपुरा मथाबाय बसखां 23 हंकाय विधानसभा इलेक्शन फाइ दङ
আই ইলেকশন নরক বিজেপি সরকার তিসাইটা নারক মান তিখলাইটা নারক মান আবনো নরক ওয়ান শব্দি কেউ কোনো দিনও গুন্ডাগিরি খাইयै বরগ্ন সিকিরই বরগ্ন বই বরক নরগ্ন হামজাগলাক অরনো প্রমাণ 2018 ইলেকশন পাই ফেমিলি ইয়াগুলো নরক নাম খাইকা চিনি আঙাবনো কইনাই নরক অ গুন্ডাগিরি নো ইয়াকারদি অ গুন্ডাগিরি খাইयै নরক নিথানি বরক ফাইগলাক নরগ্ন হামজাগলাক जों त्रिपुरा मथा खाइनाय रक केबो निथानि अपराध खाइमान करिखौ 17 दिननि बयस सिसिनि त्रिपुरा मथानि बयस 17 दिन बाय जों 18टा सीट टिख्लाय ताबुक एडिसि दखल खाइगा अबनसि नरक नायदि तामखाय नरक याकनि सरकार सेगै खिजाका जों अबनसि नरक वान सबदि हाय ताइबो कइनाय आंनि त्रिपुरा मथा लं ट्राइबेलओ जारा चिनि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि तैदुलमुं बाय जों जारा त्रिपुरा मथा खाइनाय बीजेपी रक आक्रमण खाइपानो जों ताखायदि जों त्रिपुरा मथा खाइनाय रक ताखायदि जों बरकनो नांखाय गोबागदि बरकनो नांखाय जों हामजागदि जों हामजामा तैसे जों बरकनो बंनि बीजेपी नि बरकनो चिनि त्रिपुरा मथाव तुनानि बागै जायतकदि जों कोन दिनो गुन्डा ताखायदि दा सिलाय पाथाम ता सिक्रिटि ताब ताबुदि आंगाबनो कइनाय नंथेनि ताई 3 मासनि परे चिनि पंचायत इलेक्शन नाय अ पंचायत इलेक्शन जों बाहायखायै बीजेपी दलनो हामजागमुं फुनुगै सीपीएम दलनो हामजागबो फुनुगै चिनि त्रिपुरा मथाबो तुयै जों सामुनु ब्लक नि आन्दार 14टा गावसभा जों बाहायखे कप्लाय खाइमान जों ब्लक बाहायखे दखल खाइमान आबनो सिसुं चाइतकदि चिनि त्रिपुरा मथा खाइनाय ताखक आदं संना आंगाबनो कइनाय आं ताइ बिसि सालिया फाइनाय साल रगो बीजेपी रक टाइप जोंनो केबं खाइना नायनाय किन्तु बरक खाइफानो नरक ताखायदि अबसंनो सावै आं नंथिनि কক জার্মানি অরণ্য মোঠাকা কলমকা হামবাই ধন্যবাদ আমাদের চুমুই টিভি এবং কক ত্রিপুরাকে আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা একটি কথা বলতে চাই যে আমরা আপনারা জানেন এডিসিতে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের দিকে যাচ্ছি আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার মহারাজাকে ত্রিপুরার জনসাধারণ বিপুল ভোটে জয়ী করিয়েছেন আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা ত্রিপুরা মথার সমস্ত ওয়ার্কাররা খুব খুশি আনন্দে আছি কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের সামনুতেও আমাদের কর্মীদের উপর বিভিন্নভাবে বিজেপি পার্টির তরফ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে আচরণ করা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইভেন আমাদের যে 5 নং ছামনুর ক্যান্ডিডেট আমার সঙ্গে বসে আছেন রতনজয় ত্রিপুরা মহোদয় ওনার উপর আক্রমণ করা হয়েছে ওনার গাড়ির লাইট ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমাদের ছামনুর ত্রিপুরা মথার পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওনার দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমরা আশা রাখি আগামীতে যাতে বিজেপি পার্টি এভাবে কোনো কিছু ঘটনা না ঘটে আমরাও চাই না যাতে পরিস্থিতি একটু খারাপ হোক আমরা চাই সবাই যাতে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে চলাফেরা করতে পারি জনসাধারণের উন্নয়ন করতে পারি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারি আর আমাদের মহারাজার একটা নির্দেশ আমাদের ত্রিপুরা মথার যারা ওয়ার্কার রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ করেছেন উনি যাতে আমরাও যাতে কোনো নিরপরাধ বিজেপি কর্মী হোক সিপিএম কর্মী হোক কংগ্রেসের কর্মী হোক তাদের উপর যাতে আক্রমণ না করি আমরা যাতে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকি এই অনুরোধটা উনি করেছেন আমাদের বুবাগরা আমরা আগামী দিনে যাতে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি শুধু এই ছামনু কনস্টিটুয়েন্সিতে নয় সমস্ত ত্রিপুরাতে এই কথা বলে আমার কথা এখানে শেষ করলাম আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা আমাদের বুবাগরা চেয়েছিল যাতে একটা ভালো উৎসব অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা জিতার পর কিন্তু দেখা যায় যে বিজয় মিছিল হলে অনেক সময় শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হয় বিজয় মিছিল করার সময় দেখা যায়
অনেক সময় আমাদের যারা পার্টির কর্মী থাকে তাদের সংযম হারিয়ে ফেলে উৎসবের মেজাজে, তখন একটা বাতাবরণ খারাপের দিকে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণেই উনি সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বিজয় মিছিল না করার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাদের কর্মীবৃন্দকে। আমরা তিপ্রামথা শান্তি সম্প্রীতিতে বিশ্বাস রাখি, আজকেও রাখি, আগেও রাখতাম, আর আগামীতেও আমরা রাখি। এই কারণে আরেকটা অনুরোধ, আমরা আমাদের বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিদেরকে আমরা চাই আমরা শান্তি সম্প্রীতিতে একসঙ্গে বসবাস করি, আর ওনারাও যাতে এই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তি সম্প্রীতিতে থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মেলান। ধন্যবাদ।